er det nyeste våben i kampen mod kriminelle. Væsken her virker nærmest usynlig, men så se bare, hvad der sker her. Hvis man retter UV-lys imod den, så kan man se væsken. Den indeholder en slags unik DNA-kode. Politi verden over har taget systemet til sig. Allerstørst er det i England. Her bruger politiet det med stor succes. En topprofessionel røverbande bryder ind i en guldsmedforretning. De har gjort det mange gange før, uden politiet har været i stand til at stoppe dem. Men så sker det her. En dyse i loftet overhælder dem med væske. Det er højteknologisk og effektivt. DNA-vand er engelsk politis stærkeste våben i kampen mod røvere og indbrudstyve. Station 2 er taget til den lille by Ashbourne i det centrale England. This is Smartwater, and do you know what it is? Not really. This is manufactured DNA, so this is going to be unique to your house. Yes. Byen har de seneste 2 uger været plaget af en indbrudsbande, så nu uddeler politiet DNA-vand. What we want to do is stop a team of burglars which are targeting this area. We want to stop them coming here. The worst thing that can happen to a burglar is to be caught with property what glows like that. Her i laboratoriet i Telford produceres DNA-vandet kaldet Smartwater. We're adding the different combinations, so each bottle is unique. Væsken indeholder en kombination af forskellige metaller, lige så unik som en DNA-kode. Derfor vil man til hver en tid kunne finde ud af, hvor den unikke kombination stammer fra. So this will be painted onto an item, and that provides traceability of the item back to an owner. So this is the one that typically a jeweler will use, or a bank, to capture an offender. So it will spray all over your skin, stay on your skin for weeks and weeks, and on clothing it's virtually impossible to remove. Sådan her ser en gerningsmand ud i UV-lys, når han er blevet overhældt med væsken. Netop sprayen blev altså skæbnesvanger for røverne i guldsmedforretningen. Alt var planlagt, men de havde ikke regnet med det her. En DNA-vandspray affyret i det, de forlader butikken. De brændte deres tøj for at slette beviserne, men overså en vigtig ting. Pistolerne. DNA-vandet kunne spores tilbage til forretningen, og tyvene blev sammenlagt idømt 28 års fængsel. That is unique to your house when you take it home, but we need to register it. Glennis Spencer og hendes mand har tidligere haft indbrud. That DNA code is your DNA code. Does that make sense? Yes. Happy? Yes. Derfor vil de gerne have mærkningssystemet. But when you go home and you use this on your property, we want you to put these stickers by your front window, and you're telling burglars that your property, your valuables, have got Smartwater on them. Vi tager med dem hjem for at se, hvordan det bruges. This is quite an old table, and I wouldn't like that to disappear. Der er nok DNA-vand i flasken til at mærke de fleste ting i hjemmet. Glennis Spencer starter med de mest værdifulde. And a lot of the things are things that have come down through the family, so I wouldn't like to lose them. And I just feel it's safer altogether. Ligesom mere end 1 million andre englændere sætter hun sit Smartwater-skilt op. Med så mange husstande mærket med DNA-vand er politistationer landet over nødt til at kunne tjekke de kriminelle for den selvlysende væske. Station 2 er blevet inviteret med indenfor på politistationen her i Ashbourne. And then that way we can use it to decide whether anyone has any marks on their body, on their hands, on clothing, or whether they've got it on any property that we may seize, which we would hold in front of the lamp. Men også i felten er politiet beredt. So this is useful to take out if we're going to a search of a premises, or if we're searching a person. So we can actually then just take that straight out of our belt and shine it along and just see what sort of result we get. En bølge af tyverier mod kirker i området har overbevist Steve Edwards om DNA-vandets store værdi for politiet. Since the Smartwater has been introduced, I mean, each church has their own Smartwater signs, clearly displayed, with other measures. And since we've had those, we've had no more thefts. As simple as that. It's excellent.
It's another tool that we can use to deter. Bjørn Campbell fra Smartwater tager os med ud til en af områdets kirker, der tidligere var plaget af tyve på jagt efter bly. You'll see a yellowish green line that goes all the way up to the top of the roof there. Men efter kirken er blevet mærket med DNA-vand, har tyvene holdt sig fra den. Well, from their point of view, is it actually worth attacking this church? If the church has been smart watered, how are they going to get rid of the lead? There are a lot of scrap metal dealers now that are physically looking out for smart water as well, and if they do find anything suspicious, they will phone it into the police as well. I England bliver der begået et indbrud hvert andet minut. Her i Nottingham var beboerne i årevis plaget af en af de højeste indbrudsrater i landet. Lige indtil politiet tog nye metoder i brug. Lejligheder indrettet specielt til at fange indbrudstyve. I de falske lejligheder placeres små kameraer overalt, og et Smartwater spraysystem monteres til en mobiltelefon. Når telefonen løftes, udløses sprayen. Computer og tv skal lokke tyvene til. Hvad de ikke ved er, at tingene er defekte. En person er brudt ind i lejligheden. Politiet kan på overvågningen se indbruddet, og de har en mistanke om, hvem gerningsmanden er. I'm still thinking Scott Sims because he is quite tall. And he looked 5'10", 6 foot, he did. De anholder manden på hans bopæl. Mistænktes tøj og sko undersøges for DNA-vand, og ganske rigtigt. That's a clear indication to me that contains smart water. Væsken analyseres og viser sig at matche det fra sprayen i lejligheden. Manden kan derfor dømmes for indbrud. Her bryder en tyv ind i en anden falsk lejlighed for at stjæle en computer. Den hvide stråle, der rammer ham her, er DNA-spray. Put these stickers on the front door, near the windows at the front of your house, perhaps one at the back. De engelske tyve kender DNA-vandet og holder sig væk fra steder, hvor det bruges. I Nottingham faldt antallet af indbrud med 40%, da det blev indført. I West Midlands politidistrikt oplevede man 74% færre indbrud. South Yorkshire betød det et fald på 80%. Butikker og banker, der tidligere er blevet røvet og nu har installeret spraysystemet, er 97% ikke blevet ramt igen. Det har fået de danske banker til at kigge nærmere på produktet. Jamen altså, vi er jo meget positivt stemt over for DNA-vand, og bankerne udviser stor interesse for netop den her metode. Og det vil være gavnligt i kraft af, at vi selvfølgelig gerne vil reducere antallet af røverier, da røverier jo kan være meget, meget voldsomme og har store menneskelige omkostninger. Hos Rigspolitiet er man da heller ikke helt afvisende over for, at DNA-vand en dag kan blive virkelighed herhjemme. Hvis der er nogen, der mener, at det her er en god måde og en fornuftig måde at sikre sig på, så vil vi indgå i en dialog og en vurdering af, hvorvidt det er anvendeligt i Danmark. På laboratoriet i Telford i England modtager Laura Hankins dagligt bevismateriale med Smartwater fra politiet. Hun tager prøver af væsken for at finde frem til den unikke kode. As long as you can see that the smart water is transferred to the swab and it's fluorescing bright yellow, as that one is there, then that is enough for us to determine the smart water signature. Smartwater fra ringen kommer i maskinen her. The laser fires at the sample and it ablates the smart water, so it creates a vapor. And as you can see, it's magnified, and then that's the laser is blasting through the fibers. Laseren gør det muligt at aflæse, hvilke metalkombinationer der er i væsken. We can see that we've got that component, that one, those two, and then those two. Nu kan Laura Hankins slå ringens ejermand op i Smartwater-registret, og den stjålne genstand returneres. So it's happening everywhere, isn't it? Yeah. Well, let's hope with these stickers in the window, it deters the burglars. Okay. Doc Air har fået delt 200 sæt DNA-vand ud i dag. This is very successful. We've used it on an estate in Wirksworth, which is another town, about 10 miles from here. Kits were put on an estate where there was 200 houses. That was 4 years ago. And since that time, there hasn't been a burglar on that estate. Måske bliver resultatet det samme her, at Smartwater rykker ind og tyvene ud.
Ifølge producenten så har DNA-vandet her indtil videre været med til at sikre, at mere end 1000 kriminelle er blevet dømt alene i England.